अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड पे मौसम वखर में खुश आमदीद। हेलीकॉप्टर पर आने वाली शख्सियत से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अच्छी खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। ये मुलाकात अगरचे 3 दिन पहले हुई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद हालात कुछ अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 अच्छी खबरें मिली। एक अच्छी खबर मिली उनको लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पर PTI का एक दरीना मुतालबा लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम कर लिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर पास कर दिया कि जनाब वो 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवारों का ऐलान कर दे। यानी वो तमाम लोग जो सीट हो गए थे हमजा शहबाज साहब को वोट देने के चक्कर में, वो जो सीटें खाली हुई थी मखसूस नशिस्तें, इलेक्शन कमीशन को अब ये हुक्म दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि जनाब ये सीटें पुर करो। और वो जो तरजीही लिस्ट आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस लिस्ट के मुताबिक ये 5 बंदे यहाँ पर नॉमिनेट कर दो ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब यकीनी तौर पर नंबर्स बढ़ने पर पंजाब के अंदर जो नंबर गेम है वो भी खासी हद तक तब्दील हो जाएगी, और इस नंबर गेम के तब्दील होने का जो बराह रास्त फ़ायदा होगा वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। और दूसरी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी मिल गई है और उसके लिए जो रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दिन रात की मेहनत करके उनको ये अच्छी खबर प्रोवाइड की है, जिसके बाद जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए हैं सिंध में पहले मरहले पर, उसमें वसी पैमाने पर धांधली की शिकायत भी सामने आई हैं। पोलिंग अमले को हरासा करने की शिकायत सामने आई हैं, डब्बे उठा के ले गए जाने, वोटों पर मोहरें लगाने और इस किस्म की बेशुमार पुरतशद्दुद वाक़यात की भी इतलात मिली हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाम बहक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और इसके नतीजे में, यानी ये जो सारी वारदात डाली गई है, इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI फे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये तीनों अपनी ही हुकूमत के इत्तेहादी जमातें होने के बावजूद भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। और पीपल्स पार्टी को इस मामले पर आड़े हाथों लिया जा रहा है, और ख़ासतौर पर वो 2 हुकूमती जमातें यानी मुत्तहिदा और JUIF, वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं। अगरचे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन इलेक्शंस में आराम से जीत ही जाना था, क्योंकि उनके अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये इस चक्कर के अंदर उन्होंने क्यों ये अपने ज़िम्मे लिया ये सारा काम, या कुछ किसी जगहों पर शायद शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी दिखाने के चक्करों में इस सारी की सारी गेम को आउट कर दिया गया है। यही दोनों मौज़ूआत हैं, इस पर बात करूँगा। लेकिन इससे पहले एक दरख्वास्त है जो तमाम देखने वालों से मैं करना चाहूँगा। हमारे करीबी दोस्त हैं देखो सुनो जानो, जो उनका YouTube चैनल है उसको चलाते हैं फैसल वड़ाई साहब। फैसल वड़ाई साहब के वालिद साहब का आज हो गया है इंतकाल, और तमाम देखने वाले और उनके चाहने वालों से ये दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनके अहले खाना को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अनायत फरमाए। हजूर, बात यह है कि जो नंबर्स गेम तब्दील हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ये यहाँ पर अब आकर ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी बदल गई है। पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो गहमा गहमी थी आज वो भी खासी हद तक देखने से ताल्लुक़ रखती थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने बुनियादी तौर पर हुक्म को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जहाँ पर PTI ने दरख्वास्त दी थी कि जनाब 25 अरकान असम्बली को आपने सीट कर दिया, उनमें से 20 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो बराह रास्त इंतखाबात में जीत कर आए थे, जबकि 5 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनको मुंतखब करार दिया गया था, जो इलेक्शन कमीशन का मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल है। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि वो 5 जो सीटें जो खाली हुई हैं वहाँ पर अरकान असम्बली को उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि वो 5 जो नंबर्स हैं वो हमारे पास पूरे हो जाए। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जनाब ये नोटिफिकेशन अभी हम फौरी तौर पर जारी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आइन में फ़राहम करदा मुतनासिब नुमाइंदगी की स्कीम ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए खाली मखसूस नशिस्तों को पुर करने के लिए लाजमी है कि आइन के आर्टिकल 106 की रूह के पेश नज़र हम पंजाब के सूबाई असम्बली के 20 जनरल नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का इंतज़ार करें, और जब वो इलेक्शंस हो जाए, पता चल जाए कि कौन सी पार्टी ने इलेक्शन जीता है, तो फिर जो एक नई स्कीम बनेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि ये मखसूस नशिस्तें अब किस पार्टी को जानी हैं या नहीं जानी। अच्छा, इस फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के
کو چیلنج کر دیا پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس کی سماعت کی ہے، اور اس سماعت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستوں پر اراکین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور پی ٹی آئی کی یہ درخواست کو منظور کیا جاتا ہے کہ یہ جو لسٹ پہلے دی جاتی ہے اس لسٹ کے مطابق ہی کام نے آگے چلنا ہے، اس کے بعد اسمبلی کے اندر نمبرز گیم جتنی مرضی تبدیل ہو جائے، یہ مخصوص نشستیں ایز اٹ از رہیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کے بعد، یا حکومت یعنی حمزہ شہباز صاحب کی حکومت اس فیصلے کو، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر کے حکم امتناع حاصل کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر ہو گئی ہے نمبرز گیم اچھی خاصی تبدیل، اور اس تبدیلی کا جو اثر ہے وہ اب آئے گا بہت زیادہ حمزہ شہباز صاحب کے اوپر، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے جب الیکشن جیتا تھا تو مجموعی طور پر انہوں نے 371 کا جو ایوان ہے پنجاب اسمبلی کا، اس میں سے انہوں نے 197 ووٹس حاصل کیے تھے، جبکہ ان کو جیتنے کے لیے 185 ووٹوں کی ضرورت تھی، اور یہ 197 کا نمبر حاصل کرنے میں ان کی مدد کی تھی پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین نے، جس کے بعد یہ اراکین کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا 25 اراکین کے خلاف، جن کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایوان کی جو کل تعداد ہے وہ رہ گئی 346۔ اب اگر ہم پی ٹی آئی کی پوزیشن دیکھیں اس کے اندر، تو پی ٹی آئی کے پاس کو 2018 کے الیکشن میں 183 نشستیں تھیں، اور ان کو مسلم لیگ کاف کے بھی 10 اراکین کی حمایت حاصل تھی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ آزاد اراکین کو بھی ساتھ ملایا تھا اور کمفرٹیبلی پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنا لی تھی۔ لیکن اس وقت پنجاب میں جو نمبرز گیم ہے اس کے مطابق مسلم لیگ نون کے پاس ہیں 166 سیٹیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہیں 7، 3 آزاد اور 1 راہ حق پارٹی کا ووٹ بھی نون لیگ کے پاس ہے۔ اس طرح نون لیگ کے حکومتی اتحاد کے ووٹوں کی تعداد بنتی ہے 173۔ اب اس وقت پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ہے 158 اور کاف لیگ کے 10 اراکین کو ملا کر اپوزیشن کے اراکین کی تعداد بنتی ہے 168۔ اب اگر اس میں الیکشن کمیشن اگر 5 اراکین اسمبلی کو نوٹیفائی کر دیتی ہے تو یہ تعداد بن جائے گی 173، یعنی اس کے باوجود بھی کہ 5 ووٹس مل گئے ہیں پی ٹی آئی کو، یہاں پر حمزہ شہباز صاحب کو ابھی بھی 4 ووٹوں کی اکثریت حاصل رہے گی۔ لیکن یہاں پر اب آگے جو 17 جولائی کا الیکشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف مزید 12 ووٹس حاصل کر لیتی ہے، یعنی 20 میں سے 12 نشستیں وہ جیت جاتی ہے، تو پھر حمزہ شہباز صاحب کو یہاں سے گھر جانا پڑے گا، کیونکہ 12 سیٹیں جیتنے کے بعد پی ٹی آئی کا جو نمبر ہے وہ ہو جائے گا 185، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اب پنجاب اسمبلی کے اندر اس نمبر گیم کو اچیو کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہاں پر ان کو کچھ اشیر بعد، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، ان کو کچھ ملنا شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ ملاقات جس کا میں نے کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا وہ کچھ فروٹفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بے شمار اشارے مل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے 3 اراکین اسمبلی نے رابطہ کرنے کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے دل کے اندر پی ٹی آئی کی محبت کو دوبارہ جگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو ناکامی ہوئی۔ اسی طرح کل اس بات کا ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں مبشر لقمان صاحب، انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر اس بات کا انکشاف کیا، یعنی یہ جو خبر جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 3 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ جا کے ملے ہیں اور انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کیا، انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی کہ ہاں جی رابطہ ہوا تھا، 3 جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے 3 اہم لوگ ہیں وہ جا کر ملے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اہم ترین شخصیت کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ چاہے خفیہ طور پر ہی صحیح کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی موقع پر آپ عمران خان صاحب سے ایک 1-on-1 ملاقات کر لیں، اور اس 1-on-1 ملاقات کے نتیجے میں آپ کے دونوں کے درمیان جو تلخیاں ہیں ایک تو اس کے بھی دور ہونے کا امکان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
पता चल जाएगा कि कहाँ पर किसकी गलती हुई है और फिर उस गलती का अजाला करने की कोशिश की जाएगी। यानी यहाँ तक तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि रब्ता करने की कोशिश की गई, कायल करने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब से रब्ता कराने की कोशिश की गई और फिर वहाँ पर शायद कुछ आइस मेल्ट हुई। हो सकता है कि उस शख्सियत ने जिसके साथ इनका रब्ता हो, आला तरीन शख्सियत जो इस्टेब्लिशमेंट की है, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की क्योंकि वो इस वक्त, क्योंकि 3 दिन पहले की बात है, वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। लेकिन हो सकता है कि उनके कहने पर किसी और शख्सियत ने मुलाकात की हो और किसी जगह पर कोई ना कोई आइस ब्रेक हुई हो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो एकदम से कुछ चीज़ें चलना ना शुरू हो जाती। मिसाल के तौर पर पीटीआई इस बात पर पुरुम्मीद ना हो जाती कि जनाब ये जो 20 सीटें हमने हारी हैं, ये जो 20 सीटें खाली हुई हैं, ये 20 की 20 सीटें ही हम जीत जाएंगे, हमने इस पर सर्वे कराया है, लोग इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के सख्त खिलाफ है और ये वोट बैंक जो हमारा है हम इसको ना सिर्फ घरों से निकाल भी लेके आएंगे बल्कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है इसको शिकस्त भी देंगे। और फिर उनके इस दावे को इस तरह तकवीत मिलती है कि सवात के अंदर जो एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ कल, वहाँ पर जो ANP ने अपनी ही सीट जीती हुई थी वो सीट हार गए। अगरचे इस इलेक्शन के अंदर PDM ने भरपूर तरीके से ANP की सपोर्ट की थी और वहाँ पर PTI का कैंडिडेट जीत गया और PTI अब इस बात की दावेदार है कि जनाब हमने जो आपको पब्लिक पल्स दिखाई है वो इस वक्त पब्लिक पल्स हमारे पास है, हमारे साथ है और इसी पब्लिक पल्स को अगर हम नोट करें तो हम पंजाब के अंदर ये जो ज़िमनी इलेक्शन की गेम है ये हम जीत जाएंगे और इस गेम के जीतने के यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा असरात होंगे। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी अब इख्तलाफात की खबरें कुछ ज़्यादा नुमायाँ होकर सामने आना शुरू हो गई हैं। मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि जनाब अगर हम इमरान खान साहब की हुकूमत को छोड़ सकते हैं तो हम इस हुकूमत को भी छोड़ सकते हैं अगर हमारे मुतालबात ना माने गए। फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात होती है और मुत्तहिदा ये कहती है कि जनाब पीपल्स पार्टी यहाँ पर गो स्लो की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी अभी तक तस्लीम नहीं किया गया। आप गारंटर थे, आप इसके अंदर रोल प्ले करें। फिर यह खबर आती है कि जनाब ये जो मुआहदा है इस पर अमल दरामद करने के लिए एक हाई पावर एक कमेटी तश्कील दी जा रही है 6 रुकनी, जिसमें 3 जो मेंबर्स होंगे वो मुत्तहिदा के होंगे और 3 जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के होंगे यानी पीपल्स पार्टी के होंगे, नून के होंगे और वो इस मसले को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक कुछ मामला ट्रैक पे आ रहा था लेकिन इस दौरान हो गया बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत आई, बहुत ज़्यादा जो लड़ाई झगड़ों के वाक़यात आए, बल्कि ख़ुद साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट की जहाँ पर ठप्पे लग रहे हैं, धड़ाधड़ टका के ठप्पे लगाए जा रहे हैं, पुलिस वाले साथ खड़े हैं लेकिन जो बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर मोहरें लग रही हैं, जिससे इस बात का यकीनी तौर पर तासुर फैलता है कि जनाब ये जानबूझकर हुकूमती छतरी के नीचे ही ये धांधली की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन कंप्रीहेंसिवली जीत सकती थी क्योंकि इंटीरियर सिंध के अंदर ये पहला मरहला हो रहा था और इंटीरियर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा दूसरों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वहाँ पे PTI है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ ना भी किया जाता तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत सकती थी और यहाँ पर यकीनी तौर पर किसी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार ने अपनी तरफ से एफिशिएंसी और लीडरशिप की नज़रों में आने के लिए जो ये कार्रवाई डाली है इसका यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी क्रेडिट नहीं ले पाएगी बल्कि वो डिसक्रेडिट होगी और ये वजह है कि अब अपोजिशन भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। राशिद सुमरो साहब जो JUI के एक लीडर हैं उनकी तरफ से ये बात भी सामने आई है कि जनाब ये कल जो कुछ हुआ ये हैरान कुन है। उन्होंने कहा जी मैं लाड़काना से इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ, मैं बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ भी इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं बिलावल साहब के ख़िलाफ़ भी मैंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन कल जब मैं वोट डालने गया तो पता चला कि मेरा उधर वोट ही नहीं था, मेरा वोट ही पता नहीं किस जगह पर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। और ये बहुत सारे जगहों पर बहुत सारी ऐसी शिकायत सामने आई हैं और इसके साथ साथ जिस तरीके से धांधली की शिकायत आई हैं सामने वो भी अपनी मिसाल आम है और उसके नतीजे में जो एक बदमज़गी है वो पैदा हुई है। मुत्तहिदा की तरफ से भी इसके ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं, बल्कि उन्होंने तो मुतालबा भी कर दिया इससे आगे बढ़कर कि हैदराबाद सक्खर के अंदर ये जो इलेक्शंस हैं इसको कालादम करार दिया जाए और फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएँ और नई स्कीम के तहत इलेक्शन कराए जाएँ। यानी
ان الیکشن نے حکومتی اتحاد کو یقینی طور پر کمزور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب جب آج آئے تھے اسلام آباد میں عدالت کے اندر اپنی پیشی کے لیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 17 جولائی کے ضمنی الیکشن میں اس طرح ہی دھاندلی ہوئی تو پھر خون خرابہ ہوگا، اگر دھاندلی ہوتی رہی تو پھر ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ انہوں نے مثال دی کہ سندھ کے اندر کل جس طریقے سے ہنگامہ رائی ہوئی اور وہاں پر 2 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، تو یہ بھی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی، لوگوں نے ریئیکٹ کیا جس کے اوپر ہنگامہ ہو گیا۔ اب اگر پنجاب کے اندر بھی اسی چیز کو دہرانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی انہوں نے مسلم لیگ نون کو دبے لفظوں میں اس بات کا پیغام دیا کہ جناب اگر پنجاب کے اندر ایسا کچھ ہوا تو پھر وہاں پر نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ ہمیں چاہیے ایندھن، اگر جس وقت ہمیں وہ ایندھن مل گیا تو ہمارا کام بن جائے گا اور پھر ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی جو پولیٹیکل محاذ ہے وہ اب گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ضمنی الیکشن آگے بڑھے گا، ضمنی الیکشن مومنٹم پکڑتا چلا جائے گا۔ ضمنی الیکشن اس وقت لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کو صرف 12 سیٹیں چاہیے، 20 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اگر وہ 12 جیت جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ہو جائے گی ٹائم فچ، یقینی طور پر۔ پھر تو کوئی نہیں ان کو بچا سکے گا نا، کیونکہ پھر تو وہ منحرف اراکین کے ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جناب وہ ووٹ شمار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر نمبر گیم بدلتی ہے تو پھر اس کے اثرات یقینی طور پر مرکز میں آئیں گے، اور اس ساری صورتحال کے اندر بجٹ کا پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بجٹ کی پاس ہونے کے بعد آئی ایم ایف معاہدے پر دستخط کرے گی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ہی سائن ہو جائے گا ایگریمنٹ، تو پھر اس کے بعد نئی چیس بورڈ کے اوپر کچھ نئے مورے، کچھ نئی گیم ڈیولپ ہوگی، اور پھر کچھ آگے کو کام چلنے کا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ چیز گڑبڑ ہو رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس گڑبڑ کو بچانے کے لیے کوئی رول پلے کرے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔